अनन्तशक्ति सशेषो बभूव धराधारणे नेत्ररूपे च यतो नेकधा स्वर्गलोकाधिनानं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। आपण मानकु मोर सादर प्रणाम। मो सुप्रभा नाग बुर्ला नर्सिंग कॉलेज स्नातकोत्तर छात्री। आज आपण मानकु वीडियो माध्यम मु किछिटा तथ्य प्रदान करिया को चाहूची। आजिर शिशु कालीर भविष्यत, सेथिपाई शिशु मानकु उच्च कोटि गढ़ी तोलिबा पई पितामातांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। आग काल रे शिशु माने सुसंस्कार सुपरिचालन माने देश को उन्नति करुथिले, पितामातांकर कथा मानि चलुथिले। किंतु आजिकाली से सबु नाही। काहेकि कौन पाई? काहेकि ना पितामातांकर भी भूल अच्छी, शिशु मानकर भी भूल अच्छी। पितामाता माने भी जानि पारु नाहंती शिशुंकर भूल कौन, केमिति तांकु को प्रकार रे से मानकु चलेबा को पड़िबो। आउ शिशु माने मध्य पितामातांकु खातिर करू नाहंती। कथारे अछि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोटे सफल व्यक्ति पछरे गोटे गुरुंकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। सेहीपरि गोटे पितामातांकर भी गोटे शिशु को भल गढ़ी तोलिबा पई बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। सेथिपाई चलतु देखिबा ए वीडियो माध्यम केमिति गोटे पितामाता केमिति भल हिसाब रे केमिति गढ़ी तोलिबे, माने छोट दिनरू केमिति पिलाମାନଙ୍କୁ सुशिक्षा देकी केमिति गढ़ी तोलिबे आउ आम देशर गौरव आनी पारिबे। सेथिपाई चलतु देखिबा ए वीडियोटी को। छोट पिलामानंकर ओठरे एवं हृदय रे भगवान का नाम हेउछि माता। दुनियार भविष्यत पाई जड़े माँ एक संतानर जन्म दे थाए। माँ शिशुर विकास को प्रोत्साहन एवं समर्थन करिथाए। पुष्टिहीनता सामाजिक भावनात्मक एवं अन्यान्य आचरण विहीन समस्या को रोकिया पाई माँ माने उपयुक्त पोषण और जत्न नेवा द्वारा एही सबु समस्या को रोका जाई पारिबो। पिलाटी को विद्यालय को छाड़िया पूर्वर माँ किपरि जत्न नेबे पिलामानंकर से विषय रे आमे आलोचना करिबा। प्रथमे जानिबा पितामातांक पालन पोषण, सकारात्मक पालन पोषण एवं सकारात्मक पालन पोषणर शैलीर अर्थ कौन। पितामातांक पालन पोषण अर्थात जन्म ठारू वयस्क पर्यंत 0 ରୁ 18 वर्ष शिशुर सामाजिक एवं बौद्धिक विकास को प्रोत्साहन करिबा। सकारात्मक पालन पोषण शिशुर निरापत्ता स्वास्थ्य एवं पुष्टिकरण तथा विकासमूलक उन्नति करिबारे साहाय्य करिबा। सकारात्मक पालन पोषणर शैली अर्थात यह पितामातांकर एक उत्तम कौशल जहाँ पिला पालन रे व्यवहार करा जाए। पितामातांक पालन पोषण को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। क्षमतासीन, प्राधिकृत, अनुमति प्राप्त एवं विच्छिन्न। क्षमताशील शैली रे पितामाता माने दाबी करती किंतु प्रतिक्रियाशील नुहंती। सेमाने नियम रे कठोर एवं कौनसी प्रश्न न करी पिलांठू संपूर्ण आज्ञा पालन करिया को कहती। प्राधिकृत शैली रे माँ माने सेमानक पिलामानंकु मतामत को सम्मान दियंती। उभय प्रतिक्रियाशील एवं दाबीदार अटंती। सेमाने दृढ़ किंतु अपेक्षाकृत सेमाने प्रेम स्नेह रे अनुशासन करिथांती। अनुमति प्राप्त शैली रे माँ माने पिलांक आचरण उपरे नियंत्रण करती नहीं। प्रतिक्रिया देखती किंतु दाबीदार करती नहीं। पिलांक ठारू कम आशा करती, कम अनुशासन करती एवं दंडर धमक देथांती। विच्छिन्न शैली रे दाबीदार अटंती किंतु प्रतिक्रिया प्रकाश करिपारंती नहीं। स्नेह एवं अनुशासनर आवश्यकता विषय रे मध्य अवगत होई पारंती नहीं। जानिबा पितामाता एवं शिशुंक भितरे सुसंपर्कर चरित्र।
ନମନୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମା' ମାନେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇକି ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଚରିତରେ ମା' ମାନେ ଶିଶୁର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇହେବ। ଉପଯୁକ୍ତ ସୀମା। ଏଥିରେ ମା' ମାନେ ଏବଂ ଶିଶୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରି ସମାଧାନ କରିବା। ମା' ମାନେ ଏବଂ ଶିଶୁର ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନୁଶାସନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଚରଣଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପାଳନ ପୋଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହା ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ଉଦାସୀନତା, ଖରାପ ଆଚରଣ ସମସ୍ୟାର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ପାଳନ ପୋଷଣର ଉପାଦାନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ଏଥିରେ ମା' ମାନେ ନିରାପଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମା' ମାନେ ଦୟାଳୁ, ଭଦ୍ର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। କଠୋର କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାଷାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ମା' ମାନେ ଶିଶୁର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନୂତନ କୌଶଳ ଓ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଆଚରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ସକାରାତ୍ମକ ମା' ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ନରମ ରହି କଠୋର କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମା' ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ମା' ମାନେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସହ ଶିଶୁର ଆଚରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଶିଶୁକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ। ଏଥିରେ ଶରୀରର ଆକାର, ଗଠନ ଏବଂ ଅନୁପାତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। 3 ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ବାଳକର 96.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ବାଳିକାର 95.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଓଜନ 14.6 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଳକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 14.4 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଳିକାର ହୋଇଥାଏ। 4 ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 103.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଳକର ଏବଂ 103.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଳିକାର। ହାରାହାରି ଓଜନ 16.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଳକର ଏବଂ 16.4 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଳିକାର। 5 ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 108.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଳକର ଏବଂ 108.1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଳିକାର। ଓଜନ 18.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଳକର ଏବଂ 18.4 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଳିକାର। 6 ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 118.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଳକର ଏବଂ 117.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଳିକାର। ହାରାହାରି ଓଜନ 22.1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଳକର ଏବଂ 21.4 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଳିକାର। ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ମା'ର ଭୂମିକା। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର, ଖେଳ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଖେଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବିକାଶ। ଏହା ଶରୀରର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା 2 ପ୍ରକାରର: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। 3 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ ଚଳାନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି, ନାଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରନ୍ତିନି।
4 ବର୍ଷରେ ଦୌଡ଼ି ଖେଳିବା ସହ ବଲ୍କୁ ଧରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ପାଦରେ ପାହାଚରୁ ତଳକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ ଦୌଡ଼ି ଡେଇଁବା ଶିଖିଥାନ୍ତି, ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଓ ଧରିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ 12 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଡେଇଁଥାନ୍ତି। 6 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ହାତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବିକାଶ। 3 ବର୍ଷରେ 2ରୁ 10 ବିଶିଷ୍ଟ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଲ ଏବଂ ଗୁଣନ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। 4 ବର୍ଷରେ ଚିତ୍ରକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ ଜୋତାର ଲେସ୍ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, ହୀରା ଆକୃତି ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି। 6 ବର୍ଷରେ ଟେବୁଲରେ ଜାମ୍ କିମ୍ବା ବଟଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବିକାଶରେ ମା'ର ଭୂମିକା। ମା'ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଂସପେଶୀର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସନ୍ତୁଳନ ଭାବନା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମନ୍ୱୟର କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ମା'ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଭାଷାର ବିକାଶ। 3 ବର୍ଷରେ 200ଟି ଶବ୍ଦ କହିପାରିଥାନ୍ତି। 3ରୁ 4 ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିବା ସହ 6ଟି ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। 4 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁ 15ଟି ଶବ୍ଦ କହିପାରିଥାନ୍ତି। 4ରୁ 5 ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତି। ସରଳ ଗୀତ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ତଳ, ଉପର, ପାଖ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା ସହ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ 2100 ଶବ୍ଦ କହିପାରିଥାନ୍ତି। 6ରୁ 8 ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସହ ଚିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ସପ୍ତାହ, ମାସ, ଦିନର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। 6 ବର୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ସହ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣି ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଭାଷାଗତ ବିକାଶରେ ମା'ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। କିପରି ସେମାନେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବୁଝିକି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଲେଖିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କିପରି ବୁଝିକି କିପରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଗାଳିଗୁଲଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମା'ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଷାକୁ ନ ବୁଝାଇ ଘରୋଇ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଷାକୁ ଅବଗତ କରାଇ ବୁଝାଇବେ। ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜର ଆଶାନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। 3 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି, ବାସନ ଶୁଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ନାମ ଜାଣିବା ସହ ସରଳ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। 4 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟର ଶାରୀରିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସ୍ୱାଧୀନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେବା ସହ ସହଯୋଗୀ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ନାଟକୀୟ ଅନୁକରଣକାରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। 6 ବର୍ଷରେ ବିନା ତଦାରଖରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି, ତାସ୍, ଟେବୁଲ ଗେମ୍ ଖେଳକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ମା'ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଲା
गोटे शिशुर नूतन अभिज्ञता एवं कौशल को निश्चित भाव में प्रोत्साहन करवा, पिलामानकर दक्षता से माने किपरि स्वाधीन भाव में कार्य करुछंती से दिगरे माँ माने सचेतन रुहंतु एवं आचरण एवं व्यवहार विषय रे अवगत करी पिलामानकु सुशिक्षा दियंतु। उपयुक्त अभ्यास जदि पिला करुछि से विषय रे आपण ध्यान दियंतु एवं तार उत्तम बौद्धिक कौशल को आपण प्रोत्साहित करंतु। दैनंदिन कार्यकलाप रे से कौन करुछि ताहा आपण देखा सुना करंतु। साथी परिवार पड़ोशी समस्त सहित जपरी सुसंपर्क रखिए से कौशल से विकास को आपण ध्यान दियंतु। जड़े आउ जन को किपरि सहयोग करुछि से आचरण आपण पिलामानंक आगरे सेटा प्रदर्शन करंतु। अन्यर भावना को ग्रहण करवा शिखंतु एवं भावना रे किपरि नियंत्रण करिवे से विकास को आपण समर्थन करंतु। ज्ञानगत विकास तुलना शब्द परिमाण दैर्घ्य गणनार ज्ञान एवं कौशल को बुझाए। 3 वर्षरे भावना एवं आचरणर विकास हेबा सह वर्तमान अतीत भविष्य विषय रे पिलामाने जानिथांती। 4 वर्षरे उच्चता एवं ओजन विषय रे जानि पारिथांती, सठिक भावे गणना करि पारिथांती, कम अहंकार एवं अधिक सामाजिक सचेतनता उपरे ध्यान देइथांती। 5 वर्षरे प्रश्न पचारिबा आरंभ करि दियंती एवं अन्यर भावना को मध्य जानि पारिथांती। 6 वर्षरे अन्यमानकु सहयोग करिथांती, सान भाई भौणी प्रति टिके ईर्षा करिथांती एवं निजे निजर काम करिथांती। बुद्धिगत विकास रे मार भूमिका क्रमागत चिंताधारा जुक्ति तर्क एवं समाज रे समालोचना करिवार चिंताधारार विकास को माँ माने निश्चित भाव में प्रोत्साहन करवा उचित। पिला माने जे कौनसी प्रश्न पचारुछंती सेथि प्रति ध्यान देवा उचित एवं जो वस्तु को से माने जानिया पई चेष्टा करुछंती से विषय रे आपण जानिया पई चेष्टा करंतु एवं पिलामानकु अवगत करंतु एवं तांको बौद्धिक विकास जोटा से माने चिंता करुछंती सेटा आपण समाधान करी तार विकास को बढ़ी समर्थन करंतु। व्यक्तिगत स्थान एवं परिवेश मध्य किपरि सुसंपर्क अछि एवं समस्तक विषय अवगत करंतु। स्थान दिग समय आदिर सबु जिनस पिलामानकु बुझांतु, बाहर को जाई नुआ परिवेश सह अवगत करांतु एवं तांको विकास रे सहाय्य करंतु। अभिवृद्धि एवं विकास अन्यान्य दिग गुड़िक है परिपूरक पुष्टिकर खाद्य एवं खेल। प्राक विद्यालय शिशुंकर गोड़ बाहु एवं बेकर हाड़ द्रुत गति रे बढ़ी थाए। मांसपेशीर शक्ति सह वृद्धिर उन्नति घटी थाए। मस्तिष्क फुसफुस एवं हृदय भल काम करे। अभिवृद्धि एवं कार्यकलापर आवश्यकता पुष्टिकर खाद्यर आवश्यकता उपरे निर्णय करिथाए। प्राक विद्यालय शिशुर दैनिक मात्रा शक्ति अर्थात शर्करा जातीय खाद्य द्वारा पिला को शक्ति जोगाए। ताहा दिन को 1350 किलो कैलोरी खुआइबा कथा एवं प्रोटीन युक्त ताहा शरीरर अभिवृद्धि एवं विकास उन्नति घटी थाए। ताहा 20 ग्राम दिन को खाइबा दरकार। विटामिन क कैल्शियम एवं आयरन युक्त खाद्य खाइबा दरकार। 5 ରୁ 6 थर खाद्य खाइबा आवश्यक। कम मात्रा एवं अधिक थर खाइबा उचित। पिला माने असुस्थ थिबा बेले खाद्य उपरे प्रतिबंधक लगांतु नाही, अर्थात पिला माने जहाँ खाइबा कथा ताहा दियंतु।
भोजन मध्यरे पुष्टिकर जलखिया अंतर्भुक्त करंतु ताहा पिलार शरीरर विकास रे साहाय्य करे। अत्यधिक गरम किंबा अत्यधिक ठंडा जिनिस खाइबाकू दियंतु नाही। शिशुर पसंद ना पसंद अनुजाई खाद्य प्रस्तुत करंतु। पिलाकू अधिक मीठा किंबा मसलायुक्त खाद्य दियंतु नाही, कारण यह हजम करिबारे असुविधा घटिपारे। असुस्थता समय रे हजम हेउथिबा खाद्य निश्चित भावरे दियंतु। पुष्टिकर खाद्य परिवेषण रे मार भूमिका। माँ माने निश्चित भावरे तांको पिलामानंकु 5 ରୁ 6 थर पर्यंत खाइबा देबा उचित। पिलामानंकर पसंद एवं ना पसंद विषय रे अवगत हेबे। पिलामानंकु दिया जाइथिबा जलखिया जेपरि स्वादिष्ट हेथिबो एवं सेमाने धरिकी खाइ पारुथिबे। पिलामानंक खाइबारे जेपरि रंग स्वाद एवं गठन जेपरि पिलामानंकु भल लागिबो सेहिपरि आपण प्रस्तुत करंतु। भल भावरे खाइबा पई अभ्यास करंतु, जेपरि खाइबा पूर्वरु हाथ धोइबा, खाइबा परे हाथ धोइबा इत्यादि। एवं पिलामाने जेपरि निजे खाइ पारिबे सेथि प्रति आपण ध्यान दियंतु। खेल हेउछि अभिवृद्धि एवं विकासर एक अन्य दिग। खेल पिलामानंक जीवनर एक आनंददायक एवं उपभोग्य दिग। खेल द्वारा पिलामानंकर शारीरिक एवं मानसिकर विकास घटिथाए। खेल हेउछि सहयोगी खेल एवं समांतराल खेल। समांतराल खेल जोटा पिलामाने एका खेलिबाकू भल पाती, एकाकी खेली थांती। एवं सहयोगी खेल हेउछि जोटा मिसिकी सांगसाथी मानक सहित खेली थांती। पिलामानंकु खेलिबा समय रे उपयुक्त खेल सामग्री नेबा दरकार, जथा काठ कंढेई, पशु पक्षीर खेलना, पेंटिंग सामग्री जहाँ विभिन्न चित्र आंकी पारिबे पिलामाने, रंगीन चित्र पुस्तक जहाँ पशु पक्षी मानकु चिन्हि पारिबे, गृह उपकरण एवं रंधन सामग्री। खेल सामग्री अर्थात खेलना चयन करिबारे मार भी बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। जेपरि शिशुर पसंद ना पसंद, तार दक्षता, अभिज्ञता, संस्कृति इत्यादि विषय रे आपण अवगत हेबे। जेपरि पिलामाने निरापद रे खेली पारिबे, का जिनस हेथिबो, किछि ओजनिया जिनस हेइ नथिबो। जहाँ भी खेलना दौरान तार व्यवहार पिलामानंकु बुझान्तु। व्यस्तबहुल स्थान चयन न करी खोला स्थान चयन करंतु, जेपरि पिलामानंकर किछि क्षति न हुए। पिलामानंकर खेलना जदि भांगी जाइथिबो सेटा माँ माने मरामती करिबा उचित किंबा सेटा फोपाड़ी देबा उचित। एबे जानिबा पालन पोषण रे माँ मानक भल अभ्यास गुड़िक कौन। प्रथमे माँ माने भावप्रवण बंधनर सृष्टि करंतु। पिलामानंकर भावना को बुझिया को चेष्टा करंतु। से जहाँ कहूछि बुझुछि ताहा जानिया को चेष्टा करंतु। अन्य मानक सह कदापि तुलना करंतु नाही। निस्वार्थ प्रेम एवं उत्साह पिलामानंक आगरे देखांतु, जहाँ पिलामानंकु सुरक्षित रखिपारिबो एवं पिलामाने भी सुरक्षित बोली बोध करिपारिबे। माँ माने पिलामानंकर शक्ति को स्वीकार करंतु। से माने जहाँ भी कार्य करुछंती ताको प्रशंसा करंतु एवं से माने जेपरि अछंती सेपरि आपण ग्रहण करंतु। खराब अभ्यास ठारू दूरे रखंतु। जोटा भल अभ्यास ताहा बुझेकी कहंतु, जोटा खराब अभ्यास ताहा बुझेकी कहंतु। बुझिबा द्वारा पिलामाने खराब अभ्यास ठारू दूरे रखिबे एवं भल अभ्यास को आपणे पारिबे।
ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁଠି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ଏବଂ ପରିମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୈନିକ ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ପିଲାର ଯତ୍ନ ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମା'ମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ମା'ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସକାରାତ୍ମକ ପାଳନ ପୋଷଣର ଶୈଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାପ ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା'ମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମାଧାନର ବାଟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଶିଶୁର ମାନସିକ ଏବଂ ଭାଷାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଶିଶୁ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ପାଳନ ପୋଷଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। नहीं अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। कही मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। इस लक्ष्य पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है। एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध झप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं। बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना। ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है। महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है।
କରେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ।